फैसा हाथायो कैसा जॉइनिंग प्रोग्राम और जॉइनिंग प्रोग्राम फाइमांगा फंजो तो पातु टाइप कुसुमा सबानि जिबाया फरो आं तो बिसिलारिया सत्तन समय तिनी पांडानि सभापति तिनी हासानि नावे फाइमांगा फैनाय बरं गनांजो त्रिपुरा नाथानि पेरेंट्स प्रतिनि ब्रॉडकास्टर सेंट्रल कमिटीनि सेक्रेटारि मैडम आदि जमातिया ताई बिनि वदि फाइमांगा फैनाय सिनी टीएफनि एडवाइजरी वाइस प्रेसिडेंट सिनी गागा परगोलुसन जमातिया ताई अमरपुर डिविजननि रिंगु ब्लॉक प्रेसिडेंट चंद्रशेखर जमातिया ताई जतो त्रिपुरा नाथानि लीडर सोनो खाबाय खुबाय ताई जिबाया फरो नरम प्राय कौन करना हिमाचल प्रदेश ini tadi kalau ni cuma pada sebuah joining program makanya ansarkan sampai ko tanpa usaha kamu kaisa sosial media orang muka bukan kalau baik bukan kalau wale mani baik wale ka Tripura Rajya dirigo 25 বছর বামপন্থী শাসন করে मुख्यमंत्री शाखा 20 বছর मानिक सरकार काबुजे शाखा ग्रेटर त्रिपुरालेनो आंबो सापर्ट खायो त्रिपुरासावनि मानथाय आबो माननानै नांगौ हिनिको शाखा आंनावबो सुनानै मोसौमानि दीर्घ 25 বছরতো बकुनो कमनो सालिया तिनि हठात आसो खालामबाय खामानि परेव Tei waisa सरकार ini asal tay mana nih bang ide okon pas saka buji malia bukha pada saka na buku pada saka kini di pasar nih riknai di sana nasri tunai di pasar asal deh khadi aku maya nami tangga apa tei kesan ke tuma bini agi nih lagi tuma bokok saya belum tahu Indonesia bila mau kusama बामफोरनि चेयरमेन दङ आफ्नो सरकार पाएको आफ्नो बसाउतांसा एडिसी एलाकाव इनार लाइन पारमिट मारिनाय अरनि ट्राइबेल अस्तित्व रक्षा अस्तित्व विपन्न हते जासे हिसाब শুধু আপসিনিয়া তাই মধ্যে সামাই দङ 1971 সালে যারা পূর্ব পাকিস্তানি ত্রিপুরাহাও তুমি দंफैनाय दङ এই ওসাইটি পুলি মারিনাय হলো রিদি दिखा Bini amulnya cenggung mani, सबसे अच्छी त्रिपुरा में त्रिपुरा सुबह मौसम खाना है और बाम खाना ini hotel ke buku sih त्रिपुरा में भाई के और भाई के सही मका त्रिपुरा में लाइन rumah mana और सुबिया त्रिपुरा में लाइन rumah mana jadi त्रिपुरा गौरव मुक्ति परिषद खाने लो और गौरव मुक्ति परिषद खाने लो jadi त्रिपुरा में जो काम खाएगा ini jikan bagus song Ini rata song bagus song. Ini kau kam saya tu ni. Jadi siapa kalau bini mun pulang ni saya buku ni kau kalau tahu baru sekarang taman logo angkut baik tu ane buku angkat leka. Ini orang Tripura Jawa. Ini kereta Tripura support kena. Kena hajar asal society family lo. Land allotment ni lah. CPM. Sudah apa yang kita tahu tahu buku lo. Baik keka. Tripura Jawa. Forest land lo. 35,500 CCTV family lo Tripura Jawa patah ridai bampro lagi siapa tu sini Tripura kalau mukti परिषद kali lo boleh kita tulis kamu 5 dopa 6 dopa Delhi bola deputation layo dalar deputation layo boleh slogan tahu tu mana kalau mukti परिषद slogan tahu boleh slogan kan Reputation ভোটার অধিকার চায় পুনর্বাসন চায় শুধু আবাইয়া লাঙ্গচার ভূমিকা শুধু আবাইয়া তাই তো বলে রিপোর্টার রিলিজ করতে করা যাবে না বড় অভাই মাসে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মারি নাই পূর্ণাঙ্গ রাজ্য দিতে হবে আপনারা তকমা আবার ইনডাইরেক্টলি কোন সামনে যখন পূর্ণাঙ্গ রাজ্য দিকে ফুল প্রেসিডেন্ট দিকে ত্রিপুরা যাওয়া সংখ্যা গরিষ্ঠ স্থাপন ইয়াগত সংখ্যা গরিষ্ঠ আফো শ্রী দশরথ বাবু সিংহালিকে সংখ্যা গরিষ্ঠ সুকুমার সেন কর্তন করিল সংখ্যা গরিষ্ঠ তব বিনফুল পাওয়ার তব বিনফুল ঘর তব এরপরে তাম খাইকা পয়লা শ্রী মহারাজা
1931 সালে যিনি রিজার্ভ সাংবাদিক মানে পঞ্চম ত্রিপুরীনি রিজার্ভ সাংবাদিক 2006 অস্ট্রেলিয়ার বড় ভাই যখন বড় জল খাইতেকা 1974 সালে বাখানকা বড় 1972 সালে দম্বর খাইকা সাবক খায়াবো সিপিএমনি চট্ট চাল কোনো আপনি মানে তারপরে পুত্র চিনি ত্রিপুরা যাব যে কোনো পার্টি ফেলে চিনিতে হামলানি গরিকা ন্যাশনাল পার্টি চিনি বাঙি গরিকা তারপরে তাই পুকুর ন্যাশনাল পার্টি চিনি বাঙি না নিয়া সব পয়লা 2019 নে 8 তারিখ জানুয়ারি এই ত্রিপুরা যাব কাইসা লাইভ বনো কাইসা যাব কত আজকে 2018 সালে এই বামফ্রন্ট সরকার লন্ডনী বাগে চলা পার্টিয়ে ভোট দিয়ে সরকার তুলমান লগে লগে চিনি ত্রিপুরা যদি ত্রিপুরা সুন থানি দলের বাগে এই বামফ্রন্ট কাইসা আইন পাস কায়ো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নে এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস খাইজা পুরো চিনি ত্রিপুরা যাব জঙ্গ খরচ দিছলাগা পিসফুল প্রটেস্ট খাইকা এই পিসফুল প্রটেস্ট খাইবেন লগে লগে চিনি ত্রিপুরা যে মাদক বাড়িও খাগাব সুলাইবে কবজা সুলাইবে কবজা বড় পাতর দিলে এই ত্রিপুরা যাবে চংহাই কম বড় ছানাই আছে তিনি সুলাইবে কবজা তিনি শুধু আবইয়া বড় ছাও চিনি সরকার পাকাইকে বিকল্প ব্যবস্থা খাইলাই ছাও বিকল্প ব্যবস্থানে দূরের কা অসম অবস্থা মতই থেকে তিনি এডিসি এলাকাব ত্রিপুরা হামদানি বাগে তিনি ভোট এরিয়া এডিসি পিএস নির্বাচন কোনো খাইতে এরিয়া তুমি রেগা কই এলাকা রেগা বাতাইয়া তুমি ত্রিপুরা মানে কোনো উন্নয়ন নয় ত্রিপুরা তো যত্ন খাইতা তাবুতাম থাকা নব হাবই ঘরে ঘরে হুস্কার খেলে নিবাগো তাবু সুশান্ত ভূত না পড়লে কাইটা তাবু নব হাবই বল দালার সাইতো বড় 2018 নি যে ইস্তিহার মানে ত্রিপুরা ঠকাই সমানে না বড় নি কম সামাতে তাবু পূর্ণ নিয়াকো তিনি নব সাইতো ত্রিপুরা ল্যান্ড নামা ইংরেজি লগে ফাইলে নি পুষ্কানলে কাপড়া রাঙ্করিকে রাং 2000 না দে নি অ্যাকাউন্ট নাম্বার দে নি মোবাইল নাম্বার দে নি অ্যাকাউন্ট রাখাম নাই তো আং পুষ্কানো রাং দাঁড়ি না তারপর ফোনে করে হাপুর অ্যাকাউন্ট নাম্বার ফুলাই তো পুষ্কানো পুজা নাই তো খা ও 2000 টাকা রাং বাইছো কোদিন জানা চিনি ও তোলা ও হা চিনি ও হা চিনি তাইকে ও রাং 2000 মানে কান ফেলে বা ও গ্রেটার ত্রিপুরা সামনে চিন্তা বুঝছংগা আমার মানে চুমুখনা কাইসা আমরা বাঙালি গরেঙ্গর গোপাল হে কাইসা পুরা পুরা খাকা ও সমস্যা আইন দেবো নরুখনা গ্রেটার ত্রিপুরা ব বেলে চাজাইয়া গ্রেটার ত্রিপুরা জন্য রাজ্য সরকার কখনো চুমো রিমাইয়া চুমো একমাত্র রিমানা কেন্দ্র সরকার সিনি যে জন্য গ্রেটার ত্রিপুরা রিমানা চিনি ডিমান্ড খাইমানে চিনি কোবা কাটাবো চিনি তোমানে এই ত্রিপুরা রাজ্যনি বুকুন কলাও খানিয়া খানিয়া চল গ্রেটার ত্রিপুরা মানে ও ত্রিপুরা রাজ্যনি বুকুন কলাও রুখাই রনানি তাওয়া চল মাননানি নানা চিনি এডিসি এরিয়া যে সাফানা প্রোগ্রাম তোমরা জাগাবো আরো জাগানো তোমরা গ্রেটার ত্রিপুরা খাই আর জাগাবো চিনি বড় মুখ্যমন্ত্রী খাই জন্য শাসক রাজ্যনি শাসনের তুমিয়া চুন কেন্দ্রের শাসনের তোমায় আপনি জানেন চুন ডাইরেক্ট ফান্ড দিদি এই খুশমরা এলাকার স্কুল কলেজ হসপিটাল লামা কাহাম খাইবি আপনি চিনি দিবেন চুন তিনি কাইসানি সম্পদ সুগিনা নিয়া বুকুন কলনি সম্পদ না নিকাল যাচ্ছেন চুন চিনি মান ফেনাসে সানো তিনি চিনি মান ফেনাসখান ফেনাইও তিনি আমরা বাঙালি তিনি হর চোখ ছাড়া এনে বড় মানে সরকারে পুরো সাময়িক বলছি লেখো গ্রেটার ত্রিপুরা সামতাম বড় বড় পুখা অসুবিধা থাকা তা মাসে পুখা খামজা কাবর বড় পুছিয়া বুকুন কলর 1971 বাই 1941 সাল 1946 সাল রায়পুর নোয়াখালীয় আরো মুসলিম বাই বুকুন কলর দাঙ্গাঙ্গো ত্রিপুরা রাজ্য সরকার আসনা পেয়র লাখে লাখে সাবো বড় বড় স্থান দিখা সাবকি চিনি বুবা গাছির হতে
फरायजोंनि बबागा ते जों जमगंसे फरायनो सान दियो फरायनो आश्रय दियो दिनै फरायनो आश्रय लिखा जागा लिखा तारपरे जों जवाब पृथ्वीनि बिदाय होनानै बाला तारपरे बाला जिं बागै कब सासा ओमफ्राय उनमांला आबो जों सुइबाङो जोंबो थुइगे थांगे थांगौ जुद्ध खायनो थुनाय अहादो जों याकाया जों बुसकां 2023 बबागानि बुसुनि दं ग्रेटार पिपलान तुलाय जों ग्रेटार पिपलान तुलाय आइगा दिनै अखुसा हाथायो अन जमते ताखो रियाल ताखो तंनि तुनाय बुसकां 2026 ताइसाय मुसासिगा बक्तब्य साइफागा दिनै मेडाम साइगागा 2026 नि डेलिमिटेशन बुकु बायसे डेलिमिटेशन आबो डेलिमिटेशन एबा थटाबो जों साइगाया जों सिया ओ CAB बुंगे खोनाथाव CAB आ CAB दाबो ओ डेलिमिटेशन दाबो जोंहाबो सिया खालि रां फैसाल'सो जों हामजागौ आबोनि बागै फारि ताफोरो जों बुसकाङो ए अमरपुर बियानिसो जों बाहायके याक रमो जत्त 19 दफा खानचाङो दिनै अनो जे भुटान दंमानिनो बबागानो फानलियो फादि दिनै अमरपुरखौ बिसकां बियानिसो कायसा MLA बानमुनिसा समसालायनाय निनि आनि फानबाय जों समसायो मानाय आबो जों आसा जायो सदर बसनो ए अमरपुरो जों केबो बिपासा MLA मोखांनियाखौ बबागानो बिसुंदो बिसकां 2023 जोंबो दिप्ल'मा फानि कायसा आरो कैंडिडेट को लाइके माना आबो जों साखालायनाय बुको गला फानलियो जों बखर फानबाया सदर बसनो जों थंदाबो साइनां दङ थानाय सिङाव बिन्दि बसं दङ दिनै दिपासाबो खायजाबो मोजाङै दङ अमरपुर खालि बुजाबो बसं दङ दिनै बुलागा खायबो मोजाङै दङ जों साखाबो आसासिना जों केबो आसाना करिका एकमात्र दिनै आसाथाय जागा दिनै बबागानो बबागा गायखानो दिनै फंसियो और बबागानो जों लगलायनाय 2023 जराखै जों बबागानो नायनाय आबोनि बागै खोनानै जे दिनै बबागानि नेतृत्वे दिल्ली भारत दिल्ली अभियान मतयै जों थांनाय ग्रेटार पिपलान तुयै और शीतकालीन अधिवेशन दिनै बिल थिसनाय आरो जागाव आ बिल थिसनाय बागैनो खोना दिल्लीनि अभियान जों आबो सोरबानाय दिनै पिपलान जाबो दिनै माने साबो सानो जों ग्रेटार पिपलान माया दिनै माने सरकानो सानो जों ग्रेटार पिपलान माया जों ग्रेटार पिपलान माने एकमात्र केंद्रनि मन्त्री केंद्रनि नांनाय सरनाय बरसे जों ग्रेटार पिपलान दिमायनाय ताइसा बाहायके CPM ताइसा सरकार फाइनाल पर वासो दङ CPM फाइनाया आंथिनि आसाम को साया आबो को सरकार के गोबां नांगौ साजानाय दङ CPM जे लाइन खामानि 25 बोसोरनि गाव थानाया इनि हर आइफोर साब्रै गैया बीजेपी दमाखैका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमखैका मिनिस्टर बीजेपी मिनिस्टर बस बिनि बुथुआ से भुइरेब खैका और बीजेपी मिनिस्टर मंत्री ने बुथुआ भुइरेब कमसे दिन बुलाव जाया बेटी बचाओ 10,323 बागे परिकल्पना बनायन विकल्प व्यवस्था खायन माने 10,323 कायसा बर शिक्षक बर तो फोरोंनाय बर सियानो सिनाय बर चाकरि के मानते आगर तलाव बर जे पजिशन खायफ्रो बरनो सोंजे बस्ता किसित कासिमा कादु बा खायके कादु पुजाका सरकार लिए तुई काम लिए টিয়ার গ্যাস দিয়ে আর বড় লাখ টান পাই হসপিটাল কাই পুজাকা পুলিশ পর্যন্ত গিয়া পুলিশ পর্যন্ত রিকিসের কাপড় বাহাকে কাপড় পুজাকা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও सबका साथ सबका प्रयास विकास बढो प्रयास बढो विश्वास बढो नि विश्वास को काके ग्रेटर पिपलान लियो जब समान करेंगे आवश्यक विश्वास आवश्यक विकास ini kaisa do pernah je sama itu ka kaisa do pernah bola mungsa pun dilia apa namanya takut terpuruk nol tawa lagi उसका 2023 চিনি তীব্রমথা এই ত্রিপুরার জন্য সরকার গঠন খানা সিএ পরিবর্তন নরেন্দ্র চিনি তীব্র সরকার গঠন খানা চিনি অধিকার মানা সব ডাইরেক্ট ফান্ড মানা সরকার
डेमोक्रेसी में चौबा खाया चौं कैसा कुल की माध्यम में वो चौबा खाया चीनी मुर्मागा खाकरा बिया संगे दोफानी बांगे सारिया दुनिया करे दिल्ली में थांगे चीनी बांगे कौन तो शामिल दो आपन से चौं लोगे इधर ना है आपन बांगे जब तो ताकत ताई पुसो न खा पाइना कौन कर ताकि चीनी दी प्रमोटनी उनको यार को चेक करो बोलो यार तो शक्ल क्या चौं दी प्लासा सो तुम या बुशकांगो चौं गाये गाये नले ना आपन समय तांगे चौं बसा लगे बुशकांगे तो हज़ार तेईस अमर पूरो दी प्लासा नो एमएलए सुरामनाय आपन सवाल अंतिम को मुझे का जतरा अंगत बोलकर गाँव ले